Guys, good afternoon. Good morning pa day. Lamas sa uyap guys. Yung atong uyap guys. Maggisa tag uyap guys. Kuha Ito na lagi. ilunod tanan nilalamas guys. Ahos, bumbay, ug sili. Ako lagi tigilan nila na ano ko. Importante yung sili guys. Kay lamit kayo. Lamit ug kaining uyap ug daghang lamas. Lagi na siya guys. Na ay uyap dire. Diday, lamin na kayo guys. Arihan eh. Arihan? Huh? Ari ba? Ah? Mig uyap. Guys, oh. Kao andam. Okay guys. Ito pa brown yung mga lamas guys. Colorful kayo guys no. Colorful. Naapoy bata rin gaandam sa uyap guys. Okay guys, thank you for watching.